नमस्कार दर्शक बंधु आलोक ज्योति आदि यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज लेटेस्ट खबर सहित मु खुशीराम। दर्शक बंधु चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी गोटे गोटे लाइक निश्चय करंतु। आरंभ करबा आज खबर। दर्शक बंधु एक नंबर खबर है मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चरणामृत पान कर 11 दिनिया व्रत भांगिले मोदी। उत्तर प्रदेश अयोध्यार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार निजर 11 दिनर उपवास भांगी। गोविंद देवगिरी महाराजों चरणामृत रीतिनीति व्यवहृत क्षीर तैयारी मिठा पानीय खुआई तांकर उपवास भंग करिसेंती। परवर्ती खबर सेहीपरि साधारण जनताक पई केबे खोलिबो राम मंदिर, केते रहिबो प्रवेश शुल्क। सूचनायोग्य राम मंदिर परिचालना श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हाथ में अच्छी। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश पर केंद्र सरकार गठन करथिबा ट्रस्ट मध्य मंदिर निर्माण कार्य उपरे नजर रखिछि। साधारण लोकों पाई राम मंदिर खोलिबा विषय रे सोमवार रामलला प्राण प्रतिष्ठा हेबा परे 23 जनवरी अर्थात आज साधारण भक्तों पाई एही मंदिर खोला जिवो। आज देशवासी अयोध्या रे पहुंची रामलला दर्शन करि पारिबे। ट्रस्टरू मिलिथिबा सूचना अनुसार गतकाली साधारण भक्तों पाई दर्शन करने कौनसी व्यवस्था करा जाई नथिला, किंतु आज समस्तों पाई मंदिर द्वार खोला जिवो। एबे देखिबा 3 नंबर खबर। आईएएस स्तर रे बड़ धरणर अदल बदल बदलिले विभिन्न जिलार जिलापाल और उपजिलापाल। सोमवार आईएएस स्तर रे बड़ अदल बदल करिसेंती राज्य सरकार। विजय कुमार दासों को पुरी जिलापाल दायित्व मिलिथिबा बेले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रंजन दासों बदली होईछि। रंजन दासों केन्द्रांचल आरडीसी दायित्व प्रदान करा जायछि। पुरी जिलापाल समर्थ वर्मा को श्रीमंदिर अतिरिक्त मुख्य प्रशासक दायित्व दिया जायछि। एमिति सबु जिलार जिलापाल एवं उपजिलापाल बदली करा जायछि। एबे देखिबा 4 नंबर खबर। राज्य रे हेबनी श्रीराम को उत्सव, गड़ेई गड़ेई पिटुची पुलिस। तमिलनाडु रे उत्सवर लाइव प्रसारण उपरे अघोषित कटकणा न मानिले पिटुची पुलिस। विभिन्न मंदिर रे आज उत्सव पालन मना, ए नहीं मंदिर को धमकाउची पुलिस। कहुछि उत्सव पालन बा पेंडाल कले भांगी दिया जिवो। ए गतकाली ट्वीट करी सूचना देथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। ट्वीट करी से कहिथिले राज्य सरकार पक्षरु लागिछि ए कटकणा को हिंदू विरोधी कही निंदा करिसेंती निर्मला। सेहीपरि परवर्ती खबर। काईकि बॉलीवुड सुपरस्टार को मिलानी निमंत्रण। सिनेमा जगतर अनेक सेलिब्रिटी एठारे पहुंची। कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित समेत अनेक तारका अयोध्या पहुंची, जार फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया रे हईचई सृष्टि करुच्ची। किंतु एही महान समारोह अनेक सुपरस्टार को निमंत्रण करा जाउ नाही। एही तालिका रे अनेक नाम अछि जो माने एही कार्यक्रम रे अंशग्रहण करने को आमंत्रित होई नांती। एही तालिकार प्रथम नाम हेउची शाहरुख खान। किंग खान निकटरू निमंत्रण पठा जाई नाही। एही निमंत्रण पठाइबा पछर कारण एपर्यंत जना पड़ी नाही। एपरिकी सलमान खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण एवं रणवीर सिंह को मध्य निमंत्रण करा जाई नाही। दर्शक बंधु सेहीपरि बड़ खबर आउ गोटे हैला रामलला पई दान कले क्विंटल रु अधिक सुना। जानंतु किए? मंदिर ट्रस्ट दैथिबा सूचना अनुसार सूरतर हीरा व्यवसायी दिलीप कुमार भी लाकी और तांको परिवार अयोध्यार श्रीराम मंदिर पई 101 किलोग्राम सुना दान करिसेंती। मंदिर रे लागिथिबा 14टी स्थानर कबाट दिलीप कुमार भी लाकी परिवार दान करथिबा सुनारे आवृत होईछि। एही दान वर्तमान पर्यंत राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्राप्त होइतिबा सबठारु बड़ दान। एही सुना राम मंदिर कबाट गर्भगृह, त्रिशूल, डंबरू एवं स्तंभ को छाउनी करिया पई व्यवहृत होईछि। गर्भगृह प्रवेश द्वार सहित मंदिर तल मामलारे 14टी सुवर्ण फाटक मध्य लगा जाइछि। वर्तमान बाजार सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा प्राय 68,000 टंका रही। लाकी परिवार दान करथिबा मोट सुनार मूल्य प्राय 68 कोटी हब बोली सूचना दिया जाइछि। दर्शक बंधु एबे देखिबा 7 नंबर खबर। राज्य कैबिनेट बैठक रे 14 प्रस्ताव को मोहर। ओडिशा रे जेएसडब्ल्यू निर्माण करिबो ई भिजन। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षता बसिथिबा राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष होईछि। एही बैठक रे 14टी प्रस्ताव उपरे मोहर बाजिथिबा जଣା पड़िछि। ए नै बैठक पर मुख्य शासन सचिव सूचना दैछन्ति। ओडिशा रे जेएडब्ल्यू ई भिजा निर्माण करिबो। नराज निकट रे हेबो कारखाना 40,000 कोटी टंका निवेश हेबो। ईवी कारखाना रे प्राय 12,000 लोक नियुक्ति पाइबे। गोटिए जगह रे देशर सबुठारु बड़ ईवी कारखाना हेबो। इलेक्ट्रिक जान जाई 2 प्रकार कारखाना करिबो जेएसडब्ल्यू। गोटिए कारखाना रे इलेक्ट्रिक जान और बैटरी प्रस्तुत हेबा, अन्य कारखाना रे इलेक्ट्रिक जान और कंपोनेंट निर्माण हेबो। दर्शक बंधु आम चैनल प्रचारित होतिबा खबर गुडी को जदि भलो लागे ताले गोटे गोटे लाइक करबा को भूलंतु नाही। आम चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे दबंतु, जहा कि आपण प्रथमे आम खबर देखि पारिबे। चलंतु देखिबा 8 नंबर खबर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रे जगदेले कांग्रेस मंत्री। अयोध्या रे राम मंदिर उद्घाटनी समारोह हिमाचल प्रदेश जनसंपर्क मंत्री विक्रमजीत सिंह जग देथिले।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ଆଣିବ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଦିତ୍ୟ ସିଂ ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି। 1 କୋଟି ଘରେ ଲାଗିବ ସୋଲାର, ଏହିମାନେ ହେବେ ଉପକୃତ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ବଡ଼ ସୋଲାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଘର ଛାତରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଉଚିତ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 1 କୋଟି ଘରର ଛାତରେ ସୋଲାର ଲଗାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଇଭି। 11,000 ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 14ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିନ୍ଦଲ ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକ ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି, ଯାହା ଯୁବ ସମାଜର ନୂଆ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। 40,000 କୋଟି ନିବେଶ ହେବ, ପ୍ରାୟ 11,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଏକକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କମ୍ପାନୀ ଏହି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 4,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ଖବର। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମିଶନର ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂର 5 ମାସ ପରେ କମାଲ ଦେଖାଇଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ। ଇସ୍ରୋ କହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ଉପକରଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଲୋକେସନ୍ ମାର୍କର ବା ସ୍ଥାନ ନିରୂପକ ଭାବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଲ୍ୟାଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଲେଜର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଏଲ୍ଆର୍ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଖବର। ଭବାନୀପାଟଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ। ଭବାନୀପାଟଣା ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30ରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ତଥା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ମାଟର୍ନିଟି ଏଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କୋଠାର 4ର୍ଥ ମହଲାରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଜୋରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଧୂଆଁ ହେବା ପରେ ବହୁ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଖବର ହେଲା, ଭାରତ ଜଳ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣିପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଜଳ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 14 ନମ୍ବର ଖବର ହେଲା, ପାଣିପାଗ ନିମନ୍ତେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି କୋହଳା ପାଗ। ଆଜି ଓ 24ରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଓ କାଲିକୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯାଏଁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଳା ପାଗ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 26 ତାରିଖରୁ ପାଗ ବଦଳିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷ ଖବର ହେଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ପ୍ରଥମ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ରୌପଦୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଳିକା ବିଭାଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।